اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، جو لوگ نماز کے معاملے میں لاپرواہی کریں گے وہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہو جائیں گے، وہ کبھی عورت کے فتنے میں پڑ جائیں گے، کبھی انٹرنیٹ کے فتنے میں پڑ جائیں گے، کبھی زنا کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا وہ خواہشات کا پیروکار ہو جائے گا۔ اس کا اپوزٹ مطلب یہ نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا وہ ان فتنوں سے بچا رہے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر عورت کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر انٹرنیٹ کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر ہاتھوں کے زنا سے بچنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ بہت ساری بری عادتیں آپ کی چھوٹ جائیں گی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں پارے کے شروع میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، اے نبی نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی۔ تو نماز کی پابندی نہ کرنے سے بھی انسان کی نیکیاں قیامت کے دن زیرو ہو سکتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، شراب پینے والا شراب پی کر کے اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب الخمر، جو شراب پیتا ہے، لا يقبل اللہ صلاتہ 40 لیلۃ، اس کی 40 دن تک کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو روز شراب پی رہا ہے، اب سوچو ایک مرتبہ شراب پیا، 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو برابر شراب پی رہا ہے وہ اپنی نمازوں کو برباد کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ شراب کے اور نقصان ایک طرف، شراب کی اور برائیاں ایک طرف، شراب کا یہی بہت بڑا نقصان ہے کہ شراب ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو شراب پیتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، اور وہ چیز ہے اللہ کے دین کا مذاق اڑانا۔ کبھی کبھی فیس بک کے اوپر ایسے جوک آتے جس میں جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے بھی جوک آتے جس میں جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ جھوٹ موٹ کی دعا کر رہے ہیں، پیچھے آمین بول رہے ہیں، دعا کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ خبردار، دین کا مذاق مت اڑانا، دین کا مذاق مت اڑانا، اللہ کا مذاق مت اڑانا، نماز کا مذاق مت اڑانا، دعا کا مذاق مت اڑانا۔ دین کا مذاق اڑانے سے انسان کافر ہو سکتا ہے اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، کیا تم رسول کا مذاق اڑاتے ہو، کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، خبردار تم کوئی بہانہ نہ بیان کرنا، کوئی بہانہ نہ کرنا، قد کفرتم بعد ایمانکم، جب تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑایا تو تم تو کافر ہو گئے۔ دین کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ایک چیز اور نوٹ کر لو، اگر کسی کو دین پسند نہیں ہے، نماز پہ تقریر ہو رہی ہے، جلسہ سن کے گیا، گھر جا کے کہہ رہے یار عبدالغفار صاحب کو تو خالی نماز نظر آتی ہے، جمعہ کے خطبے میں جا کے سنا نماز پر تقریر ہو رہی ہے، گھر آیا بڑے غصے میں بولا یار چھوڑو نماز وماز کی بات، آج کے دور میں دیکھو مسلمان کتنے پریشان ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے، لوگ نماز 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 لگائے ہیں، چھوڑو ہٹاؤ نماز۔ اگر کوئی اس طریقے سے بات کرتا ہے، اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے دین کی خیر منائے۔ نماز کو ناپسند کرنے والا اور دین کو ناپسند کرنے والا، اس کی بھی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ہماری شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، جن کو ہمارا دین پسند نہیں ہے، ان کی ساری نیکیوں کو ہم برباد کر ڈالیں گے، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے، اور وہ ہے حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کرنا۔
नमाज आप बिल्कुल पाबंदी से पढ़ रहे हैं, रमजान का पूरा रोजा आपने रखा है, ज़कात हर साल आप निकाल रहे हैं, मस्जिदों में बराबर चंदा दे रहे हैं, मदरसों में बराबर चंदा दे रहे हैं, हज भी आपने कर लिया है, उम्रा भी आपने कर लिया है, मगर भाई का हक मार के बैठे हैं, बहन का हक मार के बैठे हैं। एक बेटे को जमीन जायदाद में हक दे दिया, एक बेटे को नहीं दिया। हुकूकुल इबाद के मामले में अगर आपने लापरवाही की है तो ये नमाज, ये रोज़ा, ये ज़कात, ये हज, ये सब बर्बाद हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी गरीब वो है जिसके पास पैसा ना हो, माल ना हो। आपने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे गरीब आदमी वो होगा जो नमाज लेकर के आएगा, जो रोजा लेकर के आएगा, जो ज़कात लेकर के आएगा, जो हज लेकर के आएगा। वयाती कद शतम हाजा व ज़रब हाजा व क़ज़फ़ हाजा व अकल माल हाजा, लेकिन किसी का माल खाया होगा, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी पर बुहतान लगाया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन सब लोगों को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी। कोई नमाज लेके चला गया, कोई रोजा लेके चला गया, कोई ज़कात लेके चला गया, कोई उम्रा लेके चला गया, एक एक करके उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। जब नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी कुछ लोग ऐसे बाकी बचेंगे जिनका हक उसने मारा है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। दुनिया में नेकियों का पहाड़ लेके आया था, लेकिन एक गलती की थी उसने, हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही की थी, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत एहतियात करो। आज क्या करते हैं हम? आज एक भाई दूसरे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है, एक भाई दूसरे भाई की जमीन को हथिया के बैठा है, अदालतों में केस चल रहा है और भाई को पता है कि जमीन मेरी नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, फिर भी केस लड़ रहा है। उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, वो जजों और वकीलों के जरिए अपने पक्ष में फैसला करा सकता है। कान खोल करके सुन लो, जो जमीन आपकी नहीं है, जो जायदाद आपकी नहीं है, और झूठे तरीके से आप अपने भाई की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगो मैं एक इंसान हूं, मुझसे गलती भी हो सकती है और मैं सही फैसला भी करता हूं। ओ लोगो, जब दो लोग मेरे पास कोई केस लेकर के आते हैं और एक आदमी की बात मुझे अच्छी लगती है और मैं उसके हक में फैसला दे देता हूं, जबकि फैसला सही नहीं था और वो जमीन किसी दूसरे की थी, वो जायदाद किसी दूसरे की थी, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़ितातम मिनन नार, जो जमीन में गलत, जिसका हक नहीं है उसको दे रहा हूं, उसको मैं जमीन नहीं दे रहा हूं, उसको मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। मेरे भाइयों, अगर आपने नाजायज तरीके से अपने भाई की, अपने पड़ोसी की जमीन हथिया भी ली और मकान बना लिया और बिल्डिंग बना लिया, उस पर आपने जहन्नम की आग का के ऊपर आपने बिल्डिंग तैयार की है। नबी अकरम फरमाते हैं वो जहन्नम की आग में उसको दे रहा हूं। इसको जानते हैं आप? ये जो हमारे एक पंजे का जो नाप होता है, हमारे यहाँ बनारस में इसको बित्ता बोलते हैं, बित्ता, उर्दू में बालिश बोलते हैं, आपके बंगला में भी शायद बित्ता ही बोलते होंगे। एक बित्ता, एक हाथ अगर किसी ने किसी की जमीन हथिया ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुफ़्फ़िक़ मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक़, 7 जमीनें उसके गले में डाल दी जाएंगी। इतना बड़ा अजाब उसको दिया जाएगा जिसने एक पंजे और एक हाथ की हथेली के बराबर जिसने किसी की जमीन हड़पी होगी, उसका यह मामला होगा मेरे भाई। और आगे बढ़िए, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली एक और चीज है अकेले में और तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह। आप घर में रात के 12 बजे और आप अपने बेडरूम में बेड पर बिस्तर पर लेटे हुए हैं और आपके मोबाइल पर इंटरनेट का पैक लगा हुआ है और आपके उंगली के टच के ऊपर गंदगी की चीजें आपके सामने आ सकती हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप 5 टाइम के नमाजी भी हैं, आप दुनिया की नजर में बड़े नेक और परहेजगार हैं, लेकिन अगर
इंटरनेट का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और तन्हाई में और अकेले में आप गलत चीजों को देख रहे हैं, तो मेरे भाइयों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं। ये इब्ने माजा की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को उड़ा करके खाक कर देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को खत्म कर देगा। सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, जरा खुल करके बता दीजिए, जरा क्लियर करके बता दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो सारी नेकियों के काम करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। बस एक बात की कमी होगी, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो अकेले में होंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो गलत काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे। मेरे भाइयों, अपनी तन्हाई को बचा के रखो। और ये इंटरनेट का दौर है, ये मोबाइल का दौर है, और मैं बड़े खुले लफ्जों में बोलता हूं कि अल्लाह ताला ने इस मोबाइल के जरिए आज हमें बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है। मेरी बहनें जो सुन रही हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, ये बड़ी दोधारी तलवार है ये मोबाइल। इससे बड़े अच्छे काम भी होते हैं, बड़े बुरे काम भी होते हैं। आज कितने जिना के रास्ते इसी मोबाइल के जरिए तय होते हैं, कितने हराम ताल्लुकात और हराम रिश्ते इसी मोबाइल के जरिए बनते हैं। मेरे भाइयों, इस मोबाइल को अपनी नेकियों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाओ, इस मोबाइल को अपनी नेकियों को नष्ट करने का जरिया मत बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा सा मोबाइल आपके रोजे को बर्बाद कर दे, आपकी नमाज को बर्बाद कर दे, आपकी ज़कात को बर्बाद कर दे, आपके दान खैरात को बर्बाद कर दे। इसको अपनी नेकियों की बर्बादी का जरिया मत बनाओ मेरे भाइयों।